मंदिर में पूजा पाउथुबा आंठुआ गोपाल ठाकुर जे पूजक हाथरू क्षीर पिउछंती एने कटक जगतपुर अंचल चर्चा जोर धरी। वर्तमान जुगरे गोटे पित्तल प्रतिमा किभली क्षीर पी पारिबे ताकू नहीं समस्तक मनरे प्रश्न। आउ एभली दृश्य देखिबा मंदिर में लागिछि भक्तंक भिड़। कथारे अछि भावर ठाकुर बुझी पारंती भक्तर भाव। सेथिपाई तो दासिया बाउरी हाथरू नड़िया नहीं जगतर नाथ जगन्नाथ। केवल दासिया बाउरी नुहे अनेक भक्तंकर भावरे बंधा आम महाप्रभु कालिया शांत। एई जेमिति देखुनाहांती आंठुआ गोपाल को निज हाथ में क्षीर पियाई देउछंती जड़े पूजक भक्त। आ गोपाल मध्य क्षीर पिउछंती। सतरे आश्चर्य लगिले भी एभली घटना देखिबाकू मिलिछि जगतपुर भुवनपुर ग्रामर लक्ष्मी नारायण मंदिर में। एही मंदिरटी 1969 मसीह निर्माण होइथिला। एहार रक्षणाबेक्षण अभाव भांगी जीवाकू बसिलानी। छातरू सीमेंट खसी रड देखालानी। हेले एही मंदिर रे ठाकुर जीवित अवस्था थिबा ओ से आस्थान छाड़ी किछि बाट चली आसिबा भली घटना गत अनंत व्रत दिन ठारू समस्तंकु चकित करिछि। पूजक माने भाबिले ठाकुरंकु आस्थान छाड़ी आगोकु किए आनिछि। मंदिर पहड़ परे एभली घटना केमिति हेला एहाकु नै समस्ते आश्चर्य हेबा सहित ठाकुरंकु क्षीर पियाइबाकू चेष्टा कले। देखिले सतकु सत ठाकुर क्षीर पिउछंती। आज को 4 दिन हेब एहिपरि ठाकुर पूजक तथा अन्य मानक हाथरू मध्य क्षीर पिउछंती। वर्तमान जुगरे विज्ञान केते आगुकू गलानी। लोक माने अंधविश्वास ठारू दूरे रहुथुबा बेले एभली घटनार सत्य कण ताहा जानिबा पई हुएत समस्तंक मनरे इच्छा रहिछि। किंतु पुराण शास्त्र अनुसार एहा सत्य बोली विश्वास करा जाउछि। सेथिपई तो कुहा जाय भावको निकट अभावको दूर। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज टुडे। बिच्छी पंडा ए बापा आम तो जानू अंतवर्त दिन से दुब फूल नहीं आई आइला बेलू ठाकुर आड़ू बस सी डरिकी काठ मुझे रघु फोन कर रघु आइला रघु आस कहला कहला ये कौन ठाकुर कौन चली चलिकी आइले उठे नेला उठे नहीं थोला दीप से कहला कहला आई आज क्षीर टे पेबी मुझे पिया कौन हो पीऊँ बापा आम देखिलु ठाकुर क्षीर पीछे गला आम से राति पुओ सबुदिन ये भागवत पढ़ा करूँ आम बसीचु गोटे से बुढ़ाटी आइला ए माँ खाया दियो से कहला बापा ठाकुर कौन खाया देवी मु ठाकुर खाया किसी नहीं मु गोटे कोरा आउ गोटे फल फल कहला माँ मोर दाँत नहीं से कोरा टिकी दियो सी जोड़िए 2 टंका देला 2 टंका देला कुआड़े गला बापा आम तो पछे पछे गलु नाला जाके कौटी से बुढ़ा को आम पाइलुनि पाइलुनि से दिन ता मन ना से क्षीर ता माँ आणिकी दौची से टिके 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 पेउची आ दिथर मत मु भी थे पेई हाथ में आउ पोचे तो चलते कौन तक बराद बापा से जीवे कि रे कौन करेंगे बाबा आम कि जाने। मो नाम है क्या भावग्राही पंडा भावग्राही पंडा आगे प्रतिष्ठा है दिन ठूँ आम देखीचु सत्य ये गोटे आंब गछ था आगे से आंब गछरे यही जगार मालिक जी बांछानिधि पंडा से रेल लाइन आत्महत्या करते प्रेतात्मा रोला जो दिन प्रतिष्ठा हेले ठाकुर से दिन ताकू से ब्राह्मण माने पुनरुद्धार कले एमती बहुत ठाकुर आम चौद्वार मणिया साइड गोटे लोक 40 वर्ष है बहता तार छुआ पिला हो ताकू आमर बधी उपर जड़े सन्यासी थे कहले कहले जारे बापा से लक्ष्मीनारायण प्रतिष्ठा होती 8 प्रतिष्ठा होती से चरु अन्न आणव तुम स्त्री की दब आगे से स्त्री की नहीं देला चरु अन्न तांकर पुओटे है 2 वर्ष से पुओ ना भी देते नारायण आज पर्यंत बुढ़ा बुढ़ी मले पुओ तार ठाकुर को नौची ससन मान भोग राग दौची ये ठाकुर महात्मा बहुत आज्ञा किंतु बुझिल हम देखी आगे मो आखिरे जिते प्रतिष्ठा हेले जो पंडित मैंने आसते 7 जन तांको मु कहली आज्ञा आम गरीब लोक बहुत मागी छाचिक प्रतिष्ठा कलु
ଏ ଠାକୁର ଜୀବିତ ନା ମୃତ? ନା ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, 108 ତୁଳସୀ ତୋଳିକିରି ଆଣେ। 108 ତୁଳସୀ ତୋଳିକି ଆଇଲି, ଯେଉଁଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହେଲା ସକାଳୁ କହିଲେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖ, ଚନ୍ଦନ ମେଞ୍ଚା ଘର, ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନାକା ଆହୁତି ଦିଆହେବ ତୁ ସେ ତୁଳସୀ ଚନ୍ଦନରେ ଥୋଇଦେବୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ 108 ତୁଳସୀ ଥୋଇଲା ପରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଖିରୁ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତି ବାହାରିଲା, ସେ ତୁଳସୀ ସବୁ ଭସ୍ମ ହେଇଗଲା। ସେଇଥିରଠୁ ଜାଣିଛି ସେ ଠାକୁର। ଚାଳ କୁଡ଼ିଆ ଘର ଖଣ୍ଡେ କରିଦେଲୁ, ତାପରେ କୋଠା ଆମେ 12 ଘର ମିଶିକିରି ଠାକୁର ମନ୍ଦିରଟା କରିଦେଲୁ। ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ ଶିବପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କ'ଣ ତ କହିପାରିବି, ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ମହିମା ଆଜିକି 4 ଦିନ ହେଲାଣି ଏମିତି ଚାଲିଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଆସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିକି ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ସେଇଦିନ ରାତିରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ଲୋକ, ଜଣେ ବହୁତ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଜଣେ ଆସିଲେ ଆମକୁ ମନ୍ଦିରରେ ଏଠି ଖାଇବାକୁ ମାଗିଲେ ଯେ ଆମେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ମନ୍ଦିରଟେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ ଆପଣଙ୍କୁ? ନା ହଉ, ତଥାପି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଆମର ଭୋଗ ହେଇଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେଉ ଫଳ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଲା ସେ ଲୋକଙ୍କୁ। ସେ ଲୋକ ସେତିକିବେଳେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ। ତାପରଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡେଲି ମୁଁ ଯେମିତି ସକାଳୁ ଆସି ସେବା କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ସେମିତି ଆସିକି କ୍ଷୀରରେ ଗାଧେଇକି ମନ ହେଲା ଗୋଟେ କ'ଣ ଏ ଭାଇ ଥିଲେ ମୋ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଭାଇ ଜଣେ ଥିଲେ ମୋ ପାଖରେ। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିବା ଟିକେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କ୍ଷୀର ପିଅନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଟିରେ ଟିକେ କ୍ଷୀର ଚାମୁଚ ମାଣ୍ଡିଲୁ। ପ୍ରଭୁ ମୋ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିଅର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ 5-6 ଥର ଦେଇ ଚାଲିଲି। ତାପରେ ଜାଣିଲି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଠିକ୍ କ୍ଷୀର ପିଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଇଏ ବି ତା ହାତରେ ସିଏ ନିଜେ କ୍ଷୀର ପିଆଇଲା। ହଁ ଆସିଲେ, ତାପରେ ଆମ ଲୋକମାନେ ବି ଆସିଲେ, ସିଏ ପିଇଲେ। ଆଉ ଜଣେ ବି ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଆସି ସିଏ ବି ପିଆଇଲେ, କ୍ଷୀର ପିଉଛନ୍ତି। ସେଇଦିନ ଗଲା ରାତିରେ, ସେଇଦିନ ବି ପାଣି କ୍ଷୀର ଯାହା ଦେଲୁ ପିଇଲୁ। ତାପରଦିନ ବି ସକାଳୁ ଏମିତି କ୍ଷୀର ପିଉଥିଲେ। ମୁଁ ଆମର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ନନା, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ନନା ଆଉ ଏମିତି ହେଉଛି କ'ଣ? ଗୋଟେ କାମ କର ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କ୍ଷୀର ପିଉଛନ୍ତି, ମିଶ୍ରି ପାଣି ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥୁଆ ଯାଉଛି। ମୁଁ ବି କିଛି କହିପାରୁନି। ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ। ମୁଁ ବି ଯେମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡେଲି ପୂଜା କରିବା କଥା ମୁଁ ବି ସେମିତି କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜିକି 4 ଦିନ ହେଲା। ଅନନ୍ତ ବର୍ଷ ଦିନଠୁ ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀଳାଖାର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଆଜି ଯାକେ ଚାଲିଛି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ସେମିତି ଜଣାଯାଉନି। ଆପଣମାନେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ସେଇଆ ଦେଖୁଛି। ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ନା ମିଛ ସତ, ମିଛ ସତ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ମିଛ ହେଇପାରେ, ମୋ ପାଇଁ ମିଛ ନୁହେଁ। ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ମିଛ କହିବେ? ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ ମିଛ କହିବେ କି? ଆପଣ ବି ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆସିକି ନା ଠାକୁର କ୍ଷୀର ପିଉଛନ୍ତି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି କଣା କରିଦେଇଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଟିରେ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କାହିଁ କଣା କରିବାକୁ ଯିବି? ପ୍ରଭୁ ତ ପିଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ କଣା କରିବି କାହିଁ? ପ୍ରଭୁ ସେ ପିଇବେ କାହିଁକି? ଆଗରୁ ମୁଁ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପୂଜା କରୁଥିଲି, କରିପାରୁନଥିଲି। ଆଜି କରିଦେଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଟିରେ କଣା, ଠାକୁର ପିଉଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ। ଆଉ ମୁଁ